उस दिन जो आपने बयान दिया था उसमें तो आपने कहा था कि और हो सकता है मैंने ऐसा कहा हो, मैं अपनी बच्ची की वजह से परेशान था, मुमकिन है कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया हो मैंने। बहरहाल उन्होंने जो गोगा के कत्ल की FIR दर्ज करवाई जी, उसमें आपका नाम भी दर्ज है आमिर साहब। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो स्मगलर हैं, मनशियात फरोश हैं, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है इंस्पेक्टर साहब। आमिर साहब, आपके पास क्या सबूत है कि वो स्मगलर हैं, मंशियात फरोश हैं? मैं खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से जाके देख के आ चुका हूं। आप वहां छापा मारे, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं। ठीक है, आप एक जिम्मेदार फॉरेस्ट ऑफिसर, और अगर वो मंशियात फरोश और स्मगलर हैं तो वो हमसे बच के कहीं नहीं जा सकते। मगर क्या? जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी आपको थाने आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे दूर नहीं है, थाना मुझसे दूर नहीं है। जब आप हुक्म करेंगे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप कहते हैं तो मैं कोई जमानत या जमानत नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। आमिर साहब, दरअसल कानून सबके लिए बराबर होता है। सब जगह देख लिया सर, कोई भी चीज बरामद नहीं हुई। SHO साहब, आपने छापा मारकर कुछ अच्छा नहीं किया। तो चलो, कानून की तसल्ली हो गई है कि नहीं? हमें अफसोस है अरशद साहब, मगर हमको कोई अफसोस नहीं, दुख। और उसने हमें चोर डाकू स्मगलर कहा और आप छापा मारने आ गए हैं? देखें, कानून का फर्ज है कि एक फर्ज आपने पूरा किया, एक फर्ज हम पूरा करेंगे। एक माने क्या? हम हद तक की इज्जत का दावा करेंगे, उस पर भी और आप पर भी। और नहीं, कानून से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इनको जो कोई कुछ कहे ये करने खड़े हो जाए। इज्जतदार आदमी का इस शहर में कोई मकाम ही नहीं डाला। देखिए, मैं एक दफा फिर आपसे माजरत चाहता हूँ। माजरत की कोई जरूरत नहीं है, देर हो रही है, उसको गिरफ्तार करें फौरन, और कोई बला वला नहीं है। हाँ, हमारे आदमी को बला यहाँ से उठाकर रेस्ट हाउस ले गई और कत्ल कर दिया। क्यों? जी, उनका रेस्ट हाउस नहीं, बला की कत्ल का है। चलो। डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामू, कहाँ घूम रहे हो? खैरियत तो है ना? आपकी तरफ आया था जनाब। मैं मामू अभी जरा एक मरीज को देखने जा रहा हूँ। कहो, खैरियत तो है? वो पलवशा का पूछने आया था। आपकी दुआओं से पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी मुकम्मल इलाज नहीं हो सका। वो फिर 2 दिन से गायब है जनाब। अच्छा, मगर दिन में तो इधर ही थी। दिन में तो घूमती फिरती रहती है इधर उधर, मगर पता नहीं 2 रातों से काया गायब है। अच्छा, डॉक्टर साहब, पहले घर आता था तो हम उसको रस्सियों से बंद करके कमरे में बंद कर देता था, लेकिन जब से आपने मना किया है ना। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। मगर जवान बेटी को इस तरह घर से बाहर जाना भी तो अच्छा नहीं डॉक्टर साहब। अब समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
देखें, अगर आप और पलवशा ताउन करें तो ना सिर्फ वो ठीक हो सकती है बल्कि उसके साथ होने वाले वाकये या हादसे का भी पता चल सकता है। डॉक्टर साहब, हम तो हर तावन के लिए तैयार है। आप हुक्म करें जनाब। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं पता करवाता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे अब दिन के साथ साथ मुझे रात की भी ड्यूटी देनी होगी। डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बना, बहुत बड़ा डॉक्टर। देखो ना जनाब, हम तो सिर्फ दुआएं दे सकते। ये पलवशा का केस अब मेरे लिए एक चैलेंज बन गया है। चैलेंज जी? कुछ नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं पता करता हूँ। यहीं कहीं घूम रही होगी। अच्छा, कितना अच्छा आदमी है। ऐसा हर बंदा हो जाए, अब हम और क्या कर सकते हैं। अल्लाह तुमको मरते वक्त कलमा नसीब करे, आमीन। मेरी कुछ समझ नहीं आ रही लाला, आखिर प्लानिंग क्या है? ओ बेवकूफ, आज ही छापा पड़ा। अगर पुलिस में हमारे मकबर ना होते तो हम आज ही पकड़े जाते। फिर रोज रोज मकबरी भी नहीं हो सकेगी। और एसएचओ को शक हो गया। फिर मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गोगे का कत्ल बला ने किया। वो भला आमिर का कत्ल भी कर सकती है अपने लंबे बाजू से, और गर्दन पे वही नाखून के निशान। लेकिन किसी ने देख लिया तो? वो गोगे की वजह से बेवकूफी हो गई थी। आज मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। मगर लाला, मुझे तो डर लग रहा है। तो ठीक है, तुझे अगर खौफ है तो तू मेरा इंतजार कर, मैं ये काम करके आता हूँ। नहीं, ठीक है, जैसे तुम कहते हो ना लाला, वैसे ही करते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन अगर सचमुच बला निकल आई तो फिर? बला? बेवकूफ, हमसे बड़ी बला और क्या हो सकती है? बने क्या? चल आ चल। क्या बात है गुड़िया, सो क्यों नहीं रही? नींद नहीं आ रही। रानी, आप आंखें बंद करोगी, नींद खुद ही आ जाएगी। मेरे डैडी कहाँ है? डैडी ड्राइंग रूम में काम कर रहे हैं, आप सो जाओ। डैडी कहाँ है? डैडी ड्राइंग रूम में। रानी, आप नींद कर लो थोड़ी सी, ठीक है? ठीक है। सो जाओ, अभी आ जाएंगे, बाबा आएंगे ना तो आपके पास यहाँ आके सो जाएंगे, ठीक है? आपने न करना, आंखें बंद करके। गाय सो, साबुनों में सो। What a guy!
अरे मुकद्दस, मुकद्दस बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिल्ली नहीं आ रही। क्या हुआ? मामा के पास नींद नहीं आ रही? नहीं। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा था। हैं? मामा गंदी है मामा। हैं? अच्छा, थोड़ा सा काम था ना, इस वजह से मुझे दे। आप एक काम करो, मैं आपको यहीं लिटाता हूँ, जरा सा काम रह गया, वो खत्म कर लूंगा, फिर मैं अपनी बेटी को उठा के ले जाऊंगा, फिर हम बेडरूम में सोएंगे। ठीक? चलो यहाँ लेटो, यहाँ लेट जा, शाबाश। ये कंबल मैं डालता हूँ। ऊपर ऊपर हो जा, शाबाश। अच्छा, ठीक है, बस 10 मिनट मुझे और दे दो, फिर मैं अपनी बेटी के साथ जफी डाल के सोऊंगा। शाबाश, ठीक है, सो जाओ। मुझे जाना है। हाँ, तो आज क्या करना है? कंचा कर दो, खुशकी से तंग आ गया हूँ। इसका तो हल है, हेड एंड शोल्डर्स नया वाला है। आम डैंड्रफ शैम्पू से खुशकी रह जाए, जबकि नया हेड एंड शोल्डर्स खुशकी का और बेहतर खात्मा करे। देखा बाल? मुकद्दस, आमिर, मुकद्दस कहाँ गई? मुकद्दस, अरे मुकद्दस, कहाँ थी? मेरे पास यार चलो ना। और यार 1 मिनट, हाँ क्या बात है? लो, फॉरेस्ट ऑफिसर के रेस्ट हाउस में फिर 2 कत्ल। यार ये वही फॉरेस्ट ऑफिसर है, इसके रेस्ट हाउस में कुछ दिन पहले कत्ल हुआ। हाँ, मगर कल रात तो डॉक्टर आई विटनेस था। लिखा है कि फॉरेस्ट ऑफिसर की बच्ची ने रातों रात शैतानी शक्ल इख्तियार की और देखते ही देखते 2 आदमियों को कत्ल कर दिया। इसका मतलब है वो बच्ची नहीं, कोई बला है। सारे लोग वहां पे बातें भी कर रहे हैं। हाँ तो चलो फिर हम भी देखते हैं असल किस्सा क्या है। चलो। जी, अब आप क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि बच्ची सारी रात अपने बेडरूम में सो रही थी, हम वहां मौजूद थे, बच्ची बेडरूम से बाहर नहीं गई। आमिर साहब, 2 अफराद का कत्ल हुआ है। जी हुआ है।
آپ یہ بتائیں کہ انہیں کسی نے مارا ہے یا مار کے یہاں پھینک گئے؟ میرا خیال ہے کہ قتل یہی ہوا ہے. خیال نہیں، یقیناً، کیونکہ جائے وقوع پہ مزاحمت بھی ہوئی ہے. جی آپ وجہ فرما رہے ہیں. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر بچی کہاں ہے؟ انسپیکٹر صاحب فار گاڈ سیک، بچی کا اس بات سے کیا تعلق؟ اتنی معصوم بچی، اور پھر 2 جوان آدمیوں کو اتنی چھوٹی سی بچی، 4 سال کی بچی مار سکتی ہے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ جو سوال کر رہے ہیں نا، ان سوالوں کا جواب آپ کو پولیس دے گی. فی الحال آپ بچی کو بلوائیں. انسپیکٹر دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں بچی کو دیکھنا چاہتا ہوں صرف. اوکے. پروین، وہ کہہ رہے بچی سے ملنا چاہتا ہوں. کیوں؟ خبردار جو میری بچی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا. پاگل ہو گئی ہے انسپیکٹر. خامخواہ چھوٹی سی بچی سے کیا پوچھنا ہے اس نے؟ کیا جواب دے گی میری بچی؟ کہہ دو جا کے ان سے نہیں آئے گی. آئی ایم سوری انسپیکٹر صاحب، اصل میں وہ ماں ہے، اس کے جذبات اپنی جگہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب، یہ آپ کا گھر ہے، میں چلا جاتا ہوں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے معاملہ بہت بگڑ جائے گا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مائی گاڈ، ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارے قتل آپ کے گھر میں کیوں ہو رہے ہیں؟ انسپیکٹر صاحب میں خود پریشان ہوں، کیا کروں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو یقین آ جائے گا. کیسے؟ آپ کو میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا. ابھی ابھی اور اسی وقت. اگر آپ اسی طرح راضی ہیں تو چلیے. آئیے. ہلو؟ نہیں نہیں، ہاں وہ نہ جی نہ، نہیں جی نہیں. سر کیا ہوا؟ وہ کوئی اٹھا ہی نہیں لایا. تشریف رکھیں جی. لو بھائی، ان کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ ان کی بچی نے قتل کیا ہے. سر تھانے میں آ گئے تو اب یقین بھی آ جائے. اچھا، تو آپ ان دونوں سے یقین دلوانے کے لیے مجھے تھانے لائے. آپ ان دونوں کی باتوں کا اگر یقین نہ بھی کریں تو میں اور گواہ پیش کرنے کو تیار ہوں. انسپیکٹر پلیز، خدا کے لیے، میں اپنی بچی کی وجہ سے پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان نہ کیجیے. ان کی پریشانی دور کرو بھائی، وہ ڈاکٹر صاحب کو بلا کے لاؤ. اوکے سر. کون سے ڈاکٹر کی بات کر رہے ابھی پتہ چل جاتا ہے. ہیلو عامر. تم یہاں کیسے؟ یہ بھی اس قتل کے گواہ ہیں. تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ قتل کس نے کیا؟ تمہاری بچی. ڈاکٹر، تمہاری وجہ سے میری معصوم بچی پہ الزام لگ رہا ہے. دیکھو عامر، تم یقین کرو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، قتل تمہاری بچی نے کیا. یو شٹ اپ! پاگل ہو گئے ہو؟ دیوانے ہو گئے ہو؟ تم اپنے جذبات کو ذرا ایک طرف رکھ کے سوچو، ٹھنڈے دل سے سوچو عامر، سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے. شکیل، میں تمہیں فرشتہ سمجھتا ہوں. تم بھی میری بچی پر اس طرح الزام لگاؤ گے؟ میں یہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. عامر، تم ایک پڑھے لکھے افسر ہو، صبر و تحمل سے بات سمجھنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر، تم خود پاگل ہو گئے ہو، تمہیں خود کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک 4 سال کی معصوم بچی جو ہے 30-35 سال کے کڑیل جوان کو قتل کرتے؟ یہ میں نے کب کہا؟ میں نے کب کہا ہے کہ تمہاری بچی نے قتل کیا؟ انسپیکٹر، یہ بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں. عامر پلیز، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو.
میں نے سب کچھ خود دیکھا ہے، میں ایک گواہ ہوں۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہ دونوں ملزم کھڑکی پہ بندوق تانے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ریسٹ ہاؤس میں سے تمہاری بچی باہر آئی۔ اچانک اس کی شکل تبدیل ہو گئی اور اس میں سے کوئی شیطانی طاقت باہر نکلی جس نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ تمہاری بچی نے قتل کیا؟ تمہاری بچی نے قتل نہیں کیا، اس شیطانی طاقت نے قتل کیا۔ یہ کب کا بات ہے؟ گزشتہ رات کا۔ اب یقین آ گیا آپ کو؟ انسپیکٹر، ان سے یہ پوچھو کہ یہ آدھی رات میرے ریسٹ ہاؤس میں کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ میں وہاں پلوشا کا پیچھا کرنے گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ پلوشا میری مریضہ ہے۔ چلے یہ مان بھی لیا جائے تو آپ کی مریضہ آدھی رات کو میرے ریسٹ ہاؤس میں کیا کرنے کے لیے آئی تھی؟ یہ سوال تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا۔ پلوشا وہاں کیا لینے گئی تھی؟ مجھے اس سوال کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ آپ میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، پلیز۔ ایک فرضی افسانہ بنا کر تفتیش کا رخ کسی اور سمت موڑنا چاہتے ہیں۔ انسپیکٹر صاحب پلیز، آپ ابھی کارروائی شروع نہ کریں۔ دیکھیں عامر صاحب ایک پڑھے لکھے آفیسر ہیں، یہ آپ سے پورا تعاون کریں گے، اور جہاں تک بات رہی اس کیس کی تو اس کو مکمل کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا اور وقت چاہیے ہوگا۔ آپ اپنا اور پولیس دونوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بہرحال انسپیکٹر، جب بھی میری ضرورت ہو مجھے آپ تھانے بلا سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ ہائے بیچاری میری ہیرو۔ میری بیٹی اس آدمی کی لاش کے پاس خوفزدہ کھڑی ہوئی تھی۔ آئیے عامر صاحب، میں ڈراپ کر دوں۔ جی شکریہ۔ لگتا ہے آپ اب بھی غصے میں؟ جی ہاں۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک نارمل انسان ہوں۔ مگر نارمل انسان حقیقت سے منہ تو نہیں موڑتے۔ کون سی حقیقت کی بات کی آپ نے شبیر؟ عامر صاحب، کبھی ان درختوں کو غور سے دیکھا ہے آپ نے؟ مجھے یہ بھی پتا ہے ڈاکٹر شبیر کہ کون سا درخت کتنا اونچا ہے، کب کٹے گا، اور اگلے موسم میں نے کیا کرنا ہے۔ سوری، میں ایک فارسٹ آفیسر ہوں۔ یہ درخت، یہ پودے میرے بچوں کی طرح ہیں۔ میں ان کا خیال اسی طرح رکھتا ہوں جس طرح آپ اپنے مریضوں کا خیال رکھتے ہیں۔ عامر صاحب، ان درختوں پر بھوت پریت جنات کا بسیرا ہوتا مسٹر شجیل، ہماری ٹریننگ آرمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس جنگل میں ہم سے بڑا جن اور کون ہوگا؟ ہے۔ آپ کی بچی کو میں نے پہلے بھی چیک کیا، پہلے مجھے شک تھا لیکن اب مجھے اسٹاپ دیٹ آپ پلیز۔ میں اس وقت آپ کو سمجھا نہیں سکا، یا پھر آپ آئی سیڈ اسٹاپ دیٹ آپ۔ پلوشا
रही हो? तुम्हारे पीछे भाग भाग कर मेरी जान निकल गई और तुम हंस रही हो? माफी। नहीं, आज तुम्हें इस तरह माफी नहीं मिलेगी। हाँ? हाँ, मेरी एक शर्त होगी। क्या? चलो मेरे साथ। आ जाओ। बैठो सुकून से। कुंडी क्यों लगाया? मुझे क्यों लाया? तुम अच्छा है, मैं जाऊं? अच्छा ना होता तो तुम्हें कभी यहाँ ना लाता। माफ कर दो, मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। देखो पलवशा, मैं कुछ गुत्थियां सुलझाना चाहता हूं। जब तक तुम मेरे तमाम सवालों का दुरुस्त जवाब नहीं दोगी, ना तो तुम्हारा मसला हल होगा और ना ही मेरा। हाँ? मैं पिछले 3-4 साल से तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। तुम्हारी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम पागल नहीं हो। नहीं, 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 मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं, तुम पागल नहीं हो, क्योंकि आज तक किसी पागल ने ये नहीं कहा कि वो पागल है, इसलिए तुम भी पागल नहीं हो। और तुम लड़की भी नहीं हो। ये तमाम बातें तुम्हारी रिपोर्ट से वाज़ेह हो चुकी हैं। तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया? हाँ, और जो कुछ मुझे मालूम नहीं है वो तुम मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं। उषा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत प्यारी हो तुम। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मुझ पर भरोसा रखो। जो कुछ भी तुम मुझे बताओगी मैं उसका जिक्र किसी और से नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? ऐसा कौन सा वाकया है जो तुम्हारे साथ पेश आया है? और आखिर तुम उस रेस्ट हाउस में बार बार क्या ढूंढने जाती हो? बोलो, बोलो, जवाब दो। रो लो, मैं मना नहीं करूंगा पलवशा, अच्छी तरह रो लो। और जब आंखें साफ और जी हल्का हो जाए तो माजी के अपने वो स्याह वर्क पढ़कर मुझे सुना देना, जिनका जिक्र आज तक तुमने किसी से नहीं किया। शायद मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। बोलो पलवशा, बोलो। अब मेरा कोई इलाज नहीं है डॉक्टर। तुम बहुत अच्छा आदमी है, मर्दों से मुझे नफरत है, मगर तुम बहुत अच्छा है, तुम पर भरोसा है।
आज से कुछ साल पहले